आ रही है। धन्यवाद। অনুগ্রহ করে শুনুন 1590 লালগড় ডিব্রুগড় অবধ আসাম এক্সপ্রেস 1A নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। ধন্যবাদ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए कि 591 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस नंबर प्लेटफॉर्म आई रहे को छ। धन्यवाद। ওরকম না ভালো May করে I আসবে have your attention ওরকম please? 22504 এরকম কান্না করছে পেটে Kanyakumari terminal DX Express is arriving দেখো on না platform number 3. অন্যরকম Thank you. খরচ ছিল कृपया ध्यान दीजिए 2250 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी टर्मिनल DX एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। धन्यवाद। অনুগ্রহ করে শুনবেন 2250 ডিব্রুগড় কন্যা